किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है वो अपने भाई को डराए। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लोगों की तो दूर की बात है, अगर हमारा कोई ऐसा यानी भाई है जो कि हो सकता है हमारे स्कूल ऑफ थॉट के साथ वो इंक्लाइन ना हो, हम उसका क्या हाल करते हैं। आज हम बहुत दफ़ा ऐसा अमल कर लेते हैं, अच्छा अगर एक बंदा हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, अच्छा ये इसके पत्थर का जवाब मैं ईंट से दूंगा, कि वो हुस्नुल खुलुक कहाँ गया। नमाज का पता नहीं है, रसूलुल्लाह की सुन्नत का पता नहीं है, रसूलुल्लाह की सीरत कभी हमने पढ़ी नहीं है, तो ये कहाँ की मोहब्बत है, कहाँ गए हमारे इखलाक। हम में से कौन ऐसा बंदा है जो अपने भाइयों को ऐसे मोटिवेट करता है। हम तो कोई मोमेंट नहीं छोड़ते कि जी हम इसकी बेइज्जती ना करें, एक दूसरे को मोटिवेट किया करें। और आज हम इट्स अ टॉक्सिक कल्चर। आज हम ये समझते हैं कि जी दूसरों को हंसाने के लिए डराते भी हैं, एकदम दरवाजे के पीछे छुप गए और ऐसे करके डराना शुरू कर दिया। ये हमारे नबी का तरीका नहीं है। और अब रिसेंटली ये वाक़या हुआ कि हमारा, आपको पता है कि भूरबन गया था, विल्डरनेस रिट्रीट का इवेंट था, तो वहाँ पे ना एक कॉटेज है, वो मशहूर है, कहा जाता है कि वहाँ पे ना जिन्नात का असरा है और ये वो सारी चीज़ें। तो हुआ क्या कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया का पहले मैच हो रहा था, तो कुछ बॉयज़ थे वो वहाँ पे ना देख रहे थे मैच। तो हमने कहा चलो जाके उनको ना, खिड़की खुली थी, जो उनको जाके ना डराते हैं पर्दे के पीछे होके एकदम। तो सुबहान अल्लाह, व्हाइल आई वाज गोइंग, ये हदीस मेरे ना जहन में आ गई। और हदीस क्या है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा कुछ सहाबा जा रहे थे और एक सहाबी ना रात को सो रहे हैं और उनके पास ना कुछ रस्सी का टुकड़ा था। अच्छा, एक सहाबी ने ना वो रस्सी खींचनी चाहिए कि उसे रस्सी ले लें। अच्छा, रस्सी खींचने में ना वो सहाबी उठ जाते हैं और थोड़ा सा ना पैनिक की सिचुएशन में उठते हैं। अब ज़ाहिर बात है जब बंदा सोया होता है उसको पता नहीं चलता क्या होता है। तो रसूलुल्लाह ने उसी वक्त ही रोका उन सहाबी को, कहते हैं किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है वो अपने भाई को डराए। हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हमारा दीन चाहता है कि आप लोगों के साथ खुशियाँ बांटें, बशिरू वला तुनफ़िरू, गुड न्यूज़ दिया करो, हमेशा टेंशन में डाल के ना रखा करो, दूसरों को टेंशन में डाल के ना रखा करो। तो ये हमारे नबी का तरीका था। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइव्स, ये हमने करना है। और यहाँ तक के सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह का क्या तरीका था अपने घर वालों के साथ, वो हमने ब्रीफली देख लिया। अपने कंपेनियंस के साथ कैसा था, अपने बच्चों के साथ कैसा था, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। रसूलुल्लाह का तरीका नॉन मुस्लिम्स के साथ कैसा था। एक वाक़या हमें पता चलता है, एक हदीस है, एक यहूदी लड़का रसूलुल्लाह की खिदमत किया करता था। तो हुआ क्या कि पता ये चला, रसूलुल्लाह बैठे हैं सहाबा इकराम के साथ, पता ये चला कि जी या रसूलुल्लाह, वो जो यहूदी लड़का आपकी खिदमत किया करता था वो बहुत शदीद बीमार है और पॉसिबल है कि वो बस अब मरने वाला है, वो इस दुनिया से जाने लगा है। अनस बिन मालिक नरेट कर रहे हैं ये हदीस, फरमाते हैं कि जैसे ही ये बात रसूलुल्लाह के कानों में पड़ी, आप खड़े हुए और इतनी जल्दी आपने वॉकिंग करना शुरू कर दी कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अस टू कैच अप विद यू, कि आप इतनी जल्दी वॉक कर रहे थे, हम आपको बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रहे थे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह जब उसके घर के पास पहुँचते हैं, उस लड़के के पास है, एंड नाउ ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड, अभी वो इस दुनिया से जाने लगा है, रसूलुल्लाह उसको एडवाइस कर रहे हैं कि ए लड़के, इस्लाम कबूल कर ले, तू बच जाएगा, उसको नसीहत कर रहे हैं। अब ये लड़का देखता क्या है कि साइड में उसके वालिद भी हैं, एज इफ वो परमिशन चाहता है कि अब्बा जान आप क्या कहते हैं, शुड आई लिसन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मैं क्या करूं। तो उनके जो उस लड़के के वालिद हैं कहते हैं अती अबुल कासिम, कि अबुल कासिम ये कुन्नियत है रसूलुल्लाह की, ए मेरे बच्चे अबुल कासिम की इताअत करो। तो जैसे ही यहूदी लड़का ये सुनता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है और उसके फ़ौरन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। रसूलुल्लाह स्माइल्ड और खुशी खुशी वापस आते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक जान को आग से बचा लिया। कितने हरीस थे हमारे नबी लोगों के लिए। और आज हम क्या कहते हैं, काफिर, ये तो मुशरिक है। कितना, लोगों की तो दूर की बात है, अगर हमारा कोई ऐसा
یعنی بھائی ہے جو کہ ہو سکتا ہے ہمارے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ انکلائن نہ ہو, ہم اس کا کیا حال کرتے ہیں؟ تیری مسجد دوسری ہے, تیری ڈائریکشن یہ ہے, what are we really doing؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بردرہڈ کیسے قائم ہوگی پھر؟ وہ سافٹنس جو دل کی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ تو ہم نے رسول اللہ کے جو اخلاق ہیں اپنے اندر لے کے آنے ہیں. اور ایک کمال کا انسیڈنٹ ہے, یہ تو مجھے بڑا میسمرائز کرتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ رسول اللہ بیٹھے ہیں مارکیٹ پلیس میں, یعنی they were walking to a certain place. ہوا کیا کہ راستے میں ایک مجنون خاتون, ایک پاگل خاتون ان کو مل جاتی ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ عورت کرتی کیا ہے کہ رسول اللہ کا جو کرتا ہے, جو ان کے کپڑے ہیں, ان کو پکڑتی ہے اور اپنے ساتھ نہ کھینچنا شروع کر دیتی ہے کہ واک ود می, میرے ساتھ چلیں آپ. اچھا, جب وہ یہ عمل کرتی ہے نا, صحابہ کرام آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ. تو رسول اللہ اشارہ کرتے ہیں رک جاؤ, لیٹ ہر ڈو اٹ. وہ رسول اللہ کو لے کے جاتی ہے اور کچھ دیر نہ چلتی رہتی ہے. کافی دیر چل کے ایک جگہ پہ تھک جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے اور پھر چلنا شروع کر دیتی ہے رسول اللہ کے ساتھ. اور ایک جگہ پہ آ کے پوائنٹ پہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ, یو نو اٹ واز گڈ, اب آپ جا سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا الحمدللہ آل رائٹ. رسول اللہ جب واپس آ رہے تھے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یو ویسٹڈ یور ٹائم. آپ کو پتہ یہ خاتون مجنون ہے, پاگل ہے, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اس کو اتنا ٹائم دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہم اپنے پہ بات لیں, ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں ان کا بھی نبی ہوں, مجھے ان کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. اس کو تو نہیں پتا, مجھے تو پتا ہے نا کہ what should I do, میں نے کیا کرنا ہے, میرے اخلاق کہاں پہ ہیں, میرا ادب کہاں پہ ہے. آج ہم بہت دفعہ ایسا عمل کر لیتے ہیں, اچھا اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا, اچھا یہ اس کے پتھر کا جواب میں اینٹ سے دوں گا, کہ وہ حسن الخلق کہاں گیا, احسان کا درجہ کہاں گیا, برداشت کدھر چلی گئی, صبر کدھر چلا گیا. تو یہی آج کا لیسن ہے کہ ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ آج کے لیسن کے بعد ہم نے اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں برادرز. اور میں آپ کو بتاؤں, بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم دین کی دعوت کیسے دیں. یہ بڑا کامن کویسچن ہے, یہ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچنز میں سے آتا ہے, اور اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ آپ کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے اخلاق بہتر کر لیں, دین خود بخود پھیل جائے گا. کیوں ہے ایسے کہ ہر سال ایوری ناؤ اینڈ دین کوئی نہ کوئی نیشن کارٹون بنا رہی ہوتی ہے, کبھی ایک نیشن بنا رہی, کبھی وہ نیشن بنا رہی ہوتی ہے, اور ہم کرتے کیا ہیں جی, ٹیمپرری جنون آیا جی, ہم عاشق رسول ہیں, باہر نکلے, گورنمنٹل پراپرٹی کو ڈسٹروائے کیا, ٹائر جلا دی اور پھر اپنے گھر میں آ کے آرام سے سو گئے. نماز کا پتہ نہیں ہے, رسول اللہ کی سنت کا پتہ نہیں ہے, رسول اللہ کی سیرت کبھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. تو یہ کہاں کی محبت ہے, کہاں گئے اخلاق؟ So this is what we have to bring in our lives.